ରାନ୍ଧି ଶିଖିନଥିଲି, ଚୁଲି ବି ଚଳାଇନି। ମା ଯାହା ରାନ୍ଧେ ଖାଉ ଆଉ ପାଠ ପଢୁ। ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ତାକୁ ହରେଇ ଆମେ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଛୁ। ଚୋରମାନେ ବି ମୋ ମାର ଶେଷ ଫଟୋକୁ ଚୋରାଇ ନେଲେ। ତା ଫଟୋକୁ ଦେଖି ମନ ଭରି ବି କାନ୍ଦି ପାରୁନୁ। ଏମିତି କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମାଛକୁଣ୍ଡର ଲମତାପୁଟ ଗାଁର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦୈମତୀ ମାଝୀ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମାଝୀ। 2015ରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଉଭୟଙ୍କ ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭାଗ୍ୟ ପୁଣି ବୈରୀ ସାଜିଲା 2016 ଡିସେମ୍ବର 5ରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଶେଷରେ ଗାଁରୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତଡ଼ିଦେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକେ। ଜାତୀୟଣ ଭାବନାରେ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିକୁ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର କରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଦୁହେଁ। ରାଜଧାନୀର ଧାରଣାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। 12 ମାସ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଏବେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ 3 ମାସ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗଛ ତଳେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଛୋଟ ଏକ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଡାଲି ରାନ୍ଧି ଗଛ ତଳେ ଖାଇ ରହୁଛନ୍ତି। थाना भी हमर केस रिसीव कला ना जते बेले शिवराम सुनगी हमर केस रिसीव करबी नहीं कइला हमको खानी देउ नथिला ओ कोआडी मेडिकल सहायता कला हमको मेडिकल जिया पर बड़ सहायता देउ नथिला केवल हम मरि जेबी म बाहर जीवा विसा पड़ना पलाई हम समय का सारा हां म मना करबारु से भले भुवनेश्वर आज आसी 3 मास सेवा को जीवो ने समस्त बाबांगर को बसत्रता मना शारीरिक मानसिक निर्यातना दे एग्जाम करा जाइतिला और मु जते रेकॉर्डिंग मोबाइल वीडियो करथिले एमिति बेकम मते 7-8 तर मडिथिबे बौणी भी मडिथिबे टेका बाड़ी सेमति पिटिसंती तापर से मोबाइल घरे ताला पड़ची ना बड़ा जबरदस्त ताला पके देते हम घर को छाड़ू ना बाबा लास्ट भी हमको अत्याचार करी माने चोरी की नहीं गले हमको माने कोनोसी दाह संसार माने कोनोसी अधिकार देले नाही कि देखिबा को देले नाही अत्याचार करछंती समान की रखला जाऊ। प्रति क्षेत्ररे सान भूणी आत्महत्या करिया को कहतुवा बेले बड़ भूणी ताकू संभाଳି नेछि। जीवन में मरिबा पई नुहे लड़िबा पई चेष्टा करिबा बोली बुझौछि। बेसारा दुई भूणी उच्च शिक्षित हेले चाकरी करी बंचिबा पूर्वरु न्याय पई अड़ी बसिछंती। सेमानक दुख विषय जानी केते थर सेमानक पाखरे बसी अकुहा कोहबरा कथा को सुनिबा को चेष्टा करिछु। तेबे मां कथा कहि मन दुख करिया पई नुहे बरं सेमानक मुहरे टिके हस फुटेबा हमर थिला एक छोट प्रयास। तेबे यथाशीघ्र सरकार एमानक गुहारी सुनले बोधवे दुईटी जीवन न्याय पाई पारंता। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध परीक्षा प्रशांत जेना अनिता दास, MBC न्यूज।